Ge oro tabok norok ke ronani gosaya. Jungke ro ane ma ro se ro ya. Thoi po thoi nai thang po thang nai. তোর কানাকে তোরা জাগাবা থইরি নাই তোর কানাকে তিনি রো জাগাবা থইরি নাই বতাও সে আমো চিনি সে বতাও সে আমো চিনি সে রো চিনি তাও সে আমো লো জং বেনিয়া ও কাইরিয়া বতাও সে আমো নো বচিনি জাগানো জং বেনিয়া ও কাইরিয়া Tungfla laijak Gonda Sharabo Kastani 44 Raima Beli Amchani Kalajari Edisi Village Tong Siha Moy Shimnano Ti Tungfla laijak Thai Shek laijak Amorpur Gomoti Hangkor Paharpur Riang Bro Society Gonda Shara Bekaste Shimna Cross Khai Eba Lai Phailai Mano Chajakyanggai Strang Shala Gonda Shara Bekaste Kalajari Edisi Village ni Lukurok Joliwi Khadukunangai Shimnao Thangai Khorang Tishalaikha Tamoni Himalaya o Shimnawa Gomoti Hangkor Amorpur Paharpurni Lukurok Nayo Bolong Bedegni Bishngok Lai Ajagabo Ketal Berai Krish Namui Tourism Sports Nabnani Fiaba Abonono Chajagyang Lagi Kalajari Tong Siha Moy Parani Lukurok Khorang Tishalaika Srang Shalo Fungjorabo Tong Siha Moy No Shegai Nahana Nayunai Srang Shalo Khorang Kotor Tishalai Mungni Bishingtui Tomplalai Mani Mangpili Kasai Faika Gonda Shorani নালে রক্ত আমি দিব জীবন দিব খবর না দিব একচুয়ালি না দিব Hambai ang gonda toisani srang chati Narayan Tripura phai sopai jatabo abo jas gonda toisa 44 Raima Beli Simana je purbo Kalajari edisi village ni je Simana Ijangkai Gumuti district Amorpur Paharpur ni je Simana se Simana tuilayai onek je ongo borok Simana tuilai walai mani o walai mani tuiyai borok onek bosor borok obono ijang khagai tabok ijang bakhakai purbo khakbaikai Gonda toisa area 44 Raimaberi elaka kala panchayat kai Kalajari edisi village kalayo purbo Kalajari obo সম্পূর্ণ bongni asoi usuni amalni hoite kiyo je huk khai chai tongmani je simana obo haike borok baglaijak hinai jong saimangkha jong srangchati obono tunui cherai nainani phaika borok tomani bagai oro walai nanangkha ijang bochini borokno pochim khakbai Gumuti district Amorpur sub division Paharpur kalayo ijang purbo khakbaikai Gonda toisa 44 Raimabeli edisi 44 Raimabeli constituency je Kalajari edisi village ingkai oro lukurok naidi je brongni simanani bagoi bongni simanani je cross khaimani bagoi Amorpur sub division ni je Gumuti district ni borok je bongni simana cross ke phaimani bagoi borok kha dukhu nanglaijak ingkai jeng tabok borok be kok salainai borokni boba hai borok be kok salai ingkai arisya saimannai je Gonda toisani je Kalajari edisi village borokni je purbo Kalajari edisi village ni borokni je simana cross khaijak mani bagoi borok khatuma nungoi tunui phaijak je simana go je Kalajari edisi village ingkai nai de borokni je simana ni je stone bo banainjak tongo borokni ingkai jeng naigilai gara paidi cheroi borokni toma tong tongo totally nai de Tosiha Mun Jarik Som Range ingkai bru Riang Para Kamchan 1630 borok oro bos khai thangpaijak mane tongoi thangpaijak ingkai borok basuk bosoro inthaga asuk kasam othocho borok agini borok to chini borok to ongo toma singamung huk chatai bichara manus hoi thango obo haike borokni simana ekdino ongo simana thik khailaimani tabo o simana kok banglai tongo simana ni tuioi
इनके बरक तंगनि अबनो चेरय नायनानै बागै फायलायजाक पारानि जे पूर्व कयलांसिं सरि पूर्व कालाजारि एडिसि भिलेजनि बरकनि जे सिमानानो अमरपुर साब डिभिजननि जे अंग गुमुटी डिस्ट्रिक्ट बरक जे सिमाना क्रस खेपेमनि बागै अबनि बागै बरक तनै चेराय नायनानै फायजा के जों स्रां जातिबो फायका बरकनि तमा जों बरक बाय কক सालायनाय তাবো ফারুজি আমি এদিকে আছি তাহলে এখানে রয়েছে যে ফিজু আজু ওই ফিজুর নাম হইলে জয়মণি আর দাদুর নাম হইলে নাবিদি এখন বাবার আমল এখন আমার আমল হয়েছে তাহলে এখানেও কোনো আগের সময় এখানেও আমি ইয়ে দাবি দাবা করবো এরকম কোনোদিন এই পশ্চিম দিকে কোনোদিন করছে না আমি সত্যিবার সহ এই লাঙ্গল চিল্লি দাদু আমল আজু আমল পর্যন্ত এখানে সিবিনা করে রয়েছে যখন ফাট্টা হান্না করছে যার যার বাঘ আছে এটি এদের লাগে দাদু হয়ে গেছে এখন এখন বাবা হয়ে গেছে ওখান ঠিক আছে আমার তো জায়গা জমি নাই শিক্ষাও নাই তাহলে এখানেও কিন্তু আমার বসবাস হইলে এটা জমিন আর এদিকে গেলে হইলে আমার হইলে মন্ত্রীলা জুমকাউনের লোক আর এদিকে গেলে জোলা কোনো দিকে লড়তে পারতো না লড়তে পারে না আর তাহলে এ জায়গাতে আমার বসবাস এ জায়গাতে যদি যেগুলো লোক লইয়া যায় এখানেও ফোড়া মাঝে মরবো নাদিন মরবো এখানে কোন জায়গা তারা বসবাস করবো এমনি জান দিব তবু এই লাঙ্গলভাবে তুইতমুখ ইয়ে পর্যন্ত এটা জীবনে স্বার্থ না আমি কিলাকে আগের সময় হইলে হয়ে গেছে আমার এ জায়গাটা লড়িও না খটো এ জায়গা খটো যে জায়গা দাদু রয়েছে ফিজু রয়েছে বাবা রয়েছে এখন আগের সময় এভাবে জুম খাওয়ানোর লোক আমি এদিকে পশ্চিম দিকে যে রিয়াং তো খাওয়া লাগবো তবু রিয়াং জুম খায় এখনো বাধা সাজা করে না এখন এবারে যখন তারা কিছু করছে ইয়ে করছে তারা তার সাগর নিতে চাইছে আমার দিতে এদের লাগে এখন আমি বাধা করছি এখন দিতাম না আর জুম খাওয়ানো লাগেও দিতাম না আর তারা যেভাবে ছিবি না তারা পশ্চিম দিকে তারা জুম খাও আর যেমনি এ পোশাক গেছে তারা পশ্চিম দিকে হইলে কেটার পশ্চিম দিকে হইলে তোর মাফারো বাড়ি কোন ডিস্ট্রিক্ট পড়ে পাহাড়পুর কোন সাব ডিভিশন পড়ে ওই তো যে একই পরে অমরপুর এই তেরাস অমরপুর অমরপুর তারা কিটা সীমানা ক্রস করে আইছে আপনারা হইছে কোন এই ফুক সাইডে পূর্ব সাইডে কিটা গন্ডাছড়া সাব ডিভিশন আছে এখন কি সমস্যা ওই তো সমাজ চাউরে তারা এর জায়গায় যে এটা নিয়ে এই সমস্যা নিয়ে বিচার টিচার করছে নি আমার করছে এক লগে আমিও গেছি থাকানোলা গেছি তখন কি সমস্যা মানছে না তারা আমি কইছি জুম খাওয়ানোর জন্য তোমার দিতাম না তবু তারা উল্টা জুম এখন আপনারা গ্রামবাসী হিসাবে কি ব্যবস্থা নেবেন তাহলে তারা যদি না মানে আর না মানিলে এখন যে কোনো স্লোগান হইলে আমি নামবো তবু রক্ত দিব তবু এই জায়গাটা দিতাম না কিন্তু এই শিবিনা সারা তার শিবিনা চিতা করবো বাগান করবো এখন আমি হইলে গরিব মানুষ দিক গিয়ে সরকার সাহায্য দিছে না দিক গিয়ে এখন বাগান বাগাইয়া করতে পারছে না ওই শুধু জুম কাটছে এখন জুম কাটছে ওই থাকে এখন থং বানাইতে লাগে থঙে উদর লাগে এই সমস্যাটা এখন নাই এখন তারা এরকম করে এখন আমি আগে মনে শান্তি এখন এই শান্তি ছাড়া হয়েছি আপনার নাম কি মুক্তাজয় পাড়ার নাম ইন্দ্রজয় পঞ্চায়েত নাম রামনগর গন্ডাছড়া সাব ডিভিশন যত তাকুরা হামবাই তিনিও তিনি তাকু মিলে মারিম তিনি দুঃখ কারণ মারি দুঃখ কারণ লাগ মাইকে ব তৌসি হামই কালাজারি তৌসি হামই কারণ जों দুঃখনি বিষয় जों মারিও ইনকে দুঃখ কারণ লাগ মাইকে বড় जों 숭 400-500 বছর 아주님 바송사워 아주 송사워 아빠 송사워 딸 송사워 띵축 사사 신자라 종으로 스타일게 종 멋있게 종 블롱하여 종 자동자오 오늘 지니 자가 퍼크로이 저빈 퍼크로이 타워 지니 티어 계약노 계약노이 따서 진 티어 지니 에마당 타나워 클라이 당퍼세 종래 땅저라워 역시 대파 지니 dob지 퍼크로이 ang baya jabinar pento chung kruin to moni mane baya chung boro tini chung mak thung lai jao mani karono mak thung bi himole chungne ta sade
बरबो पहाड़पुरनि ब्रु सोसाइटी उंगे केहा बरबो ब्रो पाट बनाउने हिं सामो अपन कारण चुमाक थुंसे इनके सुं सुं चुरो तुमसे 400-500 परे बसर आसि तुमसे ताके पुरबेले काउक्रे ताले दुंबुर बाम ये थिया फिए लंगा लंची पा मातांग तोइं थांफिहा तोइं खा थांमी ता सादे जुंले ताकलाय फनायदि दुंबुर बाम तोइ दिसा थांमो बायसे जुने ता सादे किसी ता फकोआ पेंता जुने मायां तुंसे आरें बा ये पहाड़पुरनि ब्रु सोसाइटी राव बरबो पुरबेले मुहा फब्रो फथेला खेफाया ताओ खेक मामी ब्रो बरबो जोंनो अजानावो जोंनो चिन जुक्ति सारा जोंनो जानाया मानि ब्रो लुकोसेन खेतिना था बरबो इनके चिनफो लुकोसेन खेनि हे जोंफाइफोरखौ क्रस थाङा इनके पुरबेराव लंया तालेबो चिनि ब्रो क्रस खे लुकोसेन खेतिना मले चिनि पारानि काटि दैसे ब्रोले ताले लुकोसेन खे खातिना थांफिया आं बाया जोंले जाम्बो दैमा दैदु बरबो पाट बानो खे जोंले बरले रिसेरि माया जोंले थयफोरावनो थैलायनाय थांफोरावनो थांलायनाय ब जागा सेनेरो के बुक्तै जागानि बरक फाइसै बाय जागा सेनेरो के पहाड़पुरनि ब्रु सोसाइटी राव बरक ब डिस्ट्रिक्ट नि कलाय ब्रके गुमती डिस्ट्रिक्ट सब डिविजन के 7 डिविजन अमरपुरनि बरक ब्रो तमाजार बरक के ब्रके सिनि रियां नो नरकफो जोंफो रियां इनके अबनो तुये बिचारक दे आसक जालाय नरक बिचार चुंगा चुमो ब्रो बाया चुलायमो आरो ब्रां पाराफो थांहा पाहाड़पुरफो आरो बाया 5 बार ते चुं ब्रो बाय बारंबार चुं बिचारलाय आखे आजानी घुमती खानी चुदिराफो पारानि चुदी के लास्ट के 5 बार ने 4 बार 5 बार लास्ट के चुंग्रो चिनी कालाजारी टाउन होला चुं बिचारं लायो आपो बिचारं फुके माउपि सुदु चिनी समाज नि चिनी चुद्री मथा पिया केहा बिदायो आजानी फक घुमतीनि तासादे एडिसिनि मंत्री दली रंग रियां मा तंगो जानचिनि रायमाबिलिनि नन्दिता रियां फ तंगो ब्रक नयके 20 कांगो ब्र न संगे जों बिचार फ खेहा आर फ चिनि समस्याले समाधान ता अंजरा फ जों याखौ आइफुगो अ बिचार तमा सालायगा आरो बिचारो सालायमो जां चंखा बरिया हियो आजाम ब्रके वया कार्या हियो के बरक बरैया नरक बरैया इनके अ जागाले एक्चुअली सबनि कलाय बंडा सरानि दे कलाय ना बंगनि आटानि कलाय बो जागा के सिनि पुरबेओ उमचुइ चिसा बलायमो जां के बाले रो सामपासे बिसे तनाय पारा तंगो दनन्जय पारा हिया बियो इनके जां बाइकलाय पुरबो कालाजार इनके बो रो पासा पासि मुया तनाय मा पारा तांगिया बुस्ति के तनाय पा तनाय तंपायो आबो बो तौसि अमस्नाय तनायके सिनि आचि खराय सनो खराय बाय तासामो तैका माने धनन्जय सिंकमा बिहा ब्रो सेहाराव जां फसाहावो सा काइजादिं था आचि सनो इनके काइजांलाय थामोनो तासादे आखलें याक्सि ये पुरबे धनन्जय आचिबाय आचि जां खराय ब्रो सिंकमा आलामलाय बिए ब्रो सिमाना खे खैनांगो ब जागा न पूर्व कालाजारी खे धनन्जय खानुहा पश्चिम कालाजारी खे धनन्जय हा पूर्व कालाजारी खा चिं आचि खराय जां बरो बहुत औसि आमो यस पूर्व कालाजारी गंडा तैसा ताकजाका सब डिविजन दलाई डिस्ट्रिक्ट इनके पश्चिम के अमरपुर अंगवा तमासे गुमती डिस्ट्रिक्ट ताक बर्तमान पूर्व के बिरगंज ताक गुमती डिस्ट्रिक्ट इनके अब जे एमएलए रगंग रखे आसकलाय पाइमानि परियो ताई आसक जालाय जागदे ताइले आचुया आबु खे ब्रो या गो आरो बिचारले केहा न बसाना या केहा कोइ एकजन जोने सिया जोने जां हुरा लगे जों मा तुंजावा फो जोने सिया कोइ एकजन ब्रो साखैनांबो ओंनाया
जेबो या गाना दंसिनाय हिमब्राव सानाव आरो इये कयेकजन जिनि जां जेहाराव साव इके ताबो के अरर जे नगरक तांजा मेला रक खायमो हाके नुंमो अबले सबो खेमो आबले बाइकु खायो न आबले जांबो पहाड़पुरनि अमरपुर पहाड़पुर अमरपुरनि ब्राव सुसाइ सुबिदि ब्राव न खेव आबले के अरु ताबो नरक के रनानि गसैया जोंखे र'आनो मा र'से र'या थैबो थैनाय थांबो थांनाय ब जोंखे ब गालाजारि तावसि हामनि ब या जोंमा थलाय जाव मावमी तावसि आमोनखे मावमी तावसि हामनखे बके जिनि जीवन रक्षा ब जों तावसि हामनसे जदि जों बर' चास माखे जोंले मानो जिनि उपाय गैया ए आरनि कारन नानो मारि जाव तावसि हामनले बोले चिनी पुरबेप चौची सिमाना के मचोला बो हादू देखे जांबो पूर्व खासे चिनी नाउ ता मेन के काउबंगलाय मलेस पबाय काउबंगलाय मी काउबंगलाय मखे चुंखे जांबो गुमती साइनि पहाड़पुरनि चिं रियां रावबाय न नरके बुक्ति साइडनि चुंखे जांबो रायमा बिली गन्डासरा चुंखे ब्रुराव ता नाउ सिमाना फेलाय मले ब्राव जां फाइफिम दे नाइले नाउ दे थांसिम दे नाउनि केहा खक्सिम मा तुमले कय याबो ब्रेखे खक्सिलाय मी आबनो से सादी आबो खक्सिम के मामी ब्राव खे पुरबे के बो पार पुरफोद ओंफों या बो मुइले ताव के ब्राव बो चिनि काति दैसे ब्राव लोकेशन खेतेना थांबाय बसे खक्सियो जोंने थांफो थांख्लाया बो मुइ हादु देले जोंना जाना सामफक्रो जां बो मुइ बाइख्लाय जातो चिनि तिबाले काति दिखेसे आजा सिसुं आमो आपा सिसुं तै नुङो आबो तै सादैसा ब्राव लोकेशन से खावखे आबो कारण जों बिचार ना आपु के ब्राव सावो बो लोकेशन टाइम खे माने बिसि समय नाया बिसि समय नाया हिमले ताले मसा बालुफिया तेन माले ताले फात्ता से क्रिपिका तेरो से पात्ता बानावनि मा बानावनि हिंसे ताके ब्राव के थांमोन कारण न जों ब्राव बिरुद्ध के मां हाताव केबो तावसि आमोन तो ये नाउ बिचार आचार ले उंदुंले बिचार लाय माले 5 बार 6 बार मत से का तो हाचो ता उंजराव लास्ट तेवके बिचार लाय तमके पूर्वे लोकेशन खेपाये पाट बनन हिमी सामन कबाय न जोंखे ब्राव हियो चोना फाइदि ताखुरो पार से खेलायना इनके जोंखे रो पाट बनावखे जोंले जाथाले क्रिखा बयमाया हिया ओ जखन पहिमनो बयमाया हिना बार बार ब्राव बिचारनाय लास्ट बिचार के बुक्ते मांगलाय खाले जिनि कालाजारि टाउन हलके जों बिचार आबिनि खेत्रे लंलाया आपुके ता समाजां गुमतिनि केहा ता सादे एडिसिनि मन्त्री दलि रं रियां केहा तङ चिनि रायमा चुचुलि रायमा बिलिनि केहा नन्दिता रियां एमएलए बुंमा ब्राव कुनैना जों जांबाय हुग्राबा हिया जोंने ब्रावनो रिंगे आरोबो बिन्दिके बचार माया जोंनो रिंयो बाइखेये आजां तलानि फुआ ता सादे जिनि समाज सिनचुदिराफो बांमा फाइमनो फाइमसे आपु अपो ता सादे जोंनो महा जोंनो समस्यानो समाधान जानाया इनके जिनि जाने चिनो सो नालेकमा जांचि रिया न हियो फो इनके प्रके ता सादे या कार्या फो हिया ता सादे त्रे सादे रिया फो हिया या कार्या फो हिया लाया फो हिया ए आपु के जिनि आपु के हाक नै जाराव क्ला थांबो जोंने खनै जानदाल खांफिसे नां डक्टर होग्रा रावनो समाजनि चौधि डक्टर रावनो होसोनि रिंफिमले जोंनाबो समस्या जो समाधान ले हयतो नाम माया पूर्व कालाजारि हाराव हयतो नाव पश्चिम कालाजारि माया अब थायाक ना अनुमान पाना जा आप विचार नाइसे लास्ट नि विचार बखे इनियो ना मीडिया ताखरो न जों मारि मखे बो कालाजारि पूर्व कालाजारि जिनि कौब्रु बायके तावसि आमय हाथाइनियाव बो हाथाइयो खक्सिमो फाइमन कारमो जों
তিনিও মাক থংলাইহা শুধু তিনি ইয়া কাং 4-5 বছর তৈয়ে যখন ব্রাং সিভিল সোসাইটি রব মইন দখল খিনি রাইসা পুনচিং जों बोर्डिंग हेक थंलाये ब्रांना बार बार जों बादा खेहा बहा फंले बहा थाइले चिनि उनचै जु तंनांगमो बर्तमान जों रो बहा थाइनि करे बनो जों तंमो हिये जों ब्रानम थावहा किन्तु पहिलावके ब्रां माइ साहा जोंनो बरवा सुदु जों ब्रुनि एकटा स्थितिलार उनहिए ब्रां जोंनो फिल्डिंग के साफाय हा के जों आरैबो जों लगे लगे ब्रां आबो जखन बरो न एको स्टुन काइनि पुतिनो जों ब्रां न माना खेया आरफो मानिया ताव जरा ब्रां मानिया खो आरे मी थांनाय 2020 22 23 21 बरो समयो फ जों ब्रां जखन बो सामनो चिंसा हांखे जों बारं थावहा जों थाव बोके सा स्लुप दिखेम थांगो आरफो जोंनो सायामानि जोंखे ब्रांनो सं मुखा खुला साके संलाय बुखे माइ सा ब्रां जोंले रले सा जोंनि ब्रुनि सा स्थितिलार खेनायसे हि ब्रां सा किन्तु तो इदानिनो माइने जों खनाफिया जां अमरपुर साब डिविजननि ब्रु ताकुराव जोंनो सा खनारिया किन्तु ब्रु ताकुराव बाकी ब्रु से सा खनादो आबो बहा फैनो स्नामनि नायथाव सुथाव बेरायथाय खेनिये कमिटि खानाय ताकुरावले तो पिन्दो जोंनो क्लियारि बाबे मा सामुं खेनाय क्लियारि तापो जों अफिसियेल बाबे सियाखो किन्तु बिनिम खुदियो खनामले बहा फैनो टूरिस्ट डिपार्टमेंट बाय क्रंगे जों बहा फैनो ब्रां फरेस्ट डिपार्टमेंट नि जे एकटा दफ्तर दङ केएनटीआर डिपार्टमेंट ब्रां हातेव या फैये बहा फैनो पूरा टूरिस्ट खेये दखल खेनिहिए ब्रां ताओ 3 ताला दङ इनके आबो 3 तालामो जोंनोके साया कारण जोंखे बहा फैनो टूरिस्ट खेरिया मानि कारण के चिनि सरकार जखन जोंनो सारा त्रिपुरावो पातारिया नाइ पुखे बहा फंहा थाइनो न जोंनो पातारिया जाओ ताकुरो बो पूर्व कालाजारि हा फायो न चाकमा रियां के किसु त्रे जातफो दङ जोंनो रो पातारिया जाहा पातारिया फिये पातारिया जों जानजानि ताओ जों सिलाफो बावलाय जा जों गभर्नमेंट ताओ रिमोन कारण जों जानजानि सिला बावलाय जाहा बावलाये जों कुनो खौचै लाया चाकमाइबो खौचै लाया जों रियांफो खौचै लाया इनके ट्रेबिं बाइबो जों खौचै लाया जों रो बो पूर्व कालाजारि हा फायो दंनाय र शुधु अजयदा पाराया अजयदा साधु चंद्र थानाराय इरामणि उरिहाम इन्द्रजय पारा इनके किनामोहन पारा चाकमा ताकुरो दंबायो ब्रांफो बहा फायो न पाता माइन जाओ आबोनि कारंगो तिनियो ताइपो एक समय दम्बुर जलाशय वो जोंनो फिलअप म बार फिलअप म जोंले क्लाइ साफायमोन दुखनि कारण से जों तापो फिलअप सिया जों फरे विभिन्न सरकारी तिनि हानो दखल खेरि सिया हिमन कारण से तिनियो जोंबो थंलायो जों माफामाम थालायो बादा खेलायो जुड़े থাকে বাঁধন আপনার চেয়েও আপন জুড়ে থাকে বাঁধন আপনার চেয়েও আপন